Good morning everyone. Welcome to my class. So, ପିଲାମାନେ, today we will read the chapter 2, class 5, English book, chapter 2, Gone with the Scooter. Okay? এই କ୍ଲାସରେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ରିଡିଂ କରିବି ପ୍ଲସ୍ ତମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିବି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଓକେ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାଲ ତାହେଲେ ଚାପ୍ଟରଟି କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଶୁଣି ଦିଅ ଯେ ଜାଣ ଯେ ଚାପ୍ଟର ନାଁ ହେଇଛି ଯୋଉ କ'ଣ ନା ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍କୁଟର। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଗନ୍, ତାର ମେନ୍ ଭର୍ବ ହଉଛି କ'ଣ? ଗୋ। ଗୋର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ହଉଛି ଗନ୍। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଗନ୍ ମାନେ ଯାଇଛି। ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍କୁଟର ମାନେ ସ୍କୁଟର ସହିତ ଯାଇଛି। ତ ସ୍କୁଟର ସହିତ କ'ଣ ଯାଇଛି? ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚାପ୍ଟରଟି ପଢିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସ୍କୁଟର ସହିତ କ'ଣ ଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଚାପ୍ଟରର ନାଁଟି କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଇଛି। ତମମାନେ ପୁରା ହୋଲ୍ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିପାରିବ ବା ପଢିପାରିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ କାହିଁକି ଚାପ୍ଟରର ନାଁ ହେଇଛି ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍କୁଟର। ଓକେ, ସୋ ବିଫୋର ଦ୍ୟାଟ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ପିକ୍ଚର ଇନ୍ ଏ ୱିଥ୍ ଦ ନେମ୍ସ ଇନ୍ ବି, ରାଇଟ୍ ଦ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ। वन साइड रे सीरियली आमर केतोटी खेलर पिक्चर देइची 1 2 3 4 5 हेकी एपटे ऑप्शन देइची। एगुडा भाबुची तुम समस्त को जाना थिबो। तमे एगुडा निजे निजे कोन करिवो ना कोटा को नंबर पिक्चर रे लागिवो सेटा जस्ट ता ऊपर एडिट करि देबो। ओके पिला माने जेमते कि फर्स्ट माने करो सपोज हमर फुटबॉल। फुटबॉल एठी कोठी अछि तो फुटबॉल जोठी अछि सेठी फुटबॉल जगार पाखरे जो नंबरटा थिबो तमे एठी सेही नंबरटा फुटबॉल पाखरे लिखिदेव। तो फुटबॉलटा कोठी अछि पिला माने देखो को नंबर पिक्चरटा फुटबॉल देखि परचो कोटा जोटा बड़ बॉल हेइथिबो तो फुटबॉल पाखरे लिखिदेव कोन ना 1 एमती पिला माने तमे सब करिवो। ओके, तो एटा मो सेति में माने तुमको कहूनी तमे निजे निजे एटा कर देबो। ओके, so let us read. It was summer afternoon. Gopi was sitting in the veranda reading a book. It was summer afternoon. Summer माने पिला माने जानी थिबो ग्रीष्म ऋतु बा खरा दिन रो समय को आमे कहे समर बोली। आफ्टरनून माने कोन ना नून रो परवर्ती समय, ता माने अपराह्न माने दिन 12टा परे जे कोनोसी समय को आमे कोन कहि परिबा ना आफ्टरनून। ओके, सो इट वाज समर आफ्टरनून। एइटा थिला खरा दिन बा ग्रीष्म ऋतु रो गोटे अपराह्न समय। गोपी वाज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग ए बुक। गोपी बोली गोटे पिला से होची एई मेन चैप्टर रो से होची कैरेक्टर गोटे मेन कैरेक्टर। तो गोपी कोन करथिला ना तांकर बारंडा रे बसिथिला एवं बसिकी गोटे बही पढुथिला। ओके, सिटिंग मेन वर्ब होची कोन ना सीट। सीट रे आईएनजी लागिची तेनो गोपी बसिथिला काहेकि ना वाज सिटिंग देछि। इज सिटिंग जदि हेइथांदा ताले गोपी बसी अछि बोली के आमे ताको कहिथांते। तो एठी अछि गोपी वाज सिटिंग, तो गोपी बसिथिला। कोठी बसिथिला ना इन द वरांडा। वरांडा रो स्पेलिंग देखि दियो पिला माने वरांडा मींस बारंडा। तो गोपी बारंडा रे बसी बहीटी पढुथिला। Suddenly he heard something rustling past and falling with a thought in the garden. He thought what it could be. Perhaps it was a mango falling from tree. Immediately, Gopi put his book aside, got up and ran into the garden. Okay, second part of the chapter. ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ତ ସଡନଲି ମାନେ କ'ଣ? ସଡନଲି ମାନେ ହଠାତ୍। ଓକେ, ସଡନଲି ମାନେ କ'ଣ? ସଡନଲି ମାନେ ହଉଛି हठात। हेड हियर होची तार मेन वर्ब। हियर माने सुनिबा, तार पास्ट होची हेड। समथिंग रसलिंग पिला माने रसलिंग मीन्स व्हाट ना गोटे साउंड जेमति कि सुखिला पत्र उपरे किछि गोटे पडिले जो खसखस साउंड
शुभी जाए सरसर सरसर हुई सही साउंड को कौन कहती ना रसलिंग ओके देन थर्ड मीन्स व्हाट थर्ड माने होची दुम करी माने ग्राउंड ऊपर माने तळे कोनोसी जिंस पड़िले जो शब्दटा हुए दुम करी जो शब्दटा हुए ताको कहती थर्ड सो suddenly he heard something rustling past and falling with a thud in the garden तो हठात गोपी ही मीन्स हियर के ना गोपी गोपी कौन शुणिला ना कौन गोटे खसखस होई तांकर गार्डन रे बगीचा रे पड़िला he thought what it could be तो से भाबिला एटी मेन वर्ब होची think रो पास्ट होची thought तो से भाबिला कौन भाबिला ना व्हाट इट कुड बी कौन हेई थाई पारे आमे जदी मनकर सपोज तमे निजको भाबी नियो जे तमे बसिच तमरो बारंडा रे माने बाड़ीपटे बारंडा रे बसिच तम बाड़ीपटे किछि गछ गछ अछि तो किछि गोटे साउंड हैला मनकर दुम किना कौन गोटे पड़िला तो फर्स्ट आम माइंड को आसीबो अरे कौन गोटे पड़िला जेहेतु एटा होची गोटे समर आफ्टरनून तो एटी प्रोबाब्ली एटे आंब पड़िबार समय एटा कहीं ना गछरे आंब पाची थाए और कहार जदि बाड़ी रे कोकोनट ट्री माने नड़िया गछ थाए तो से माने भाबी नड़िया पड़ला कि आंब पड़ला कि एमिति कोन ना कोन आमे भाबिबा सेमति गोपी मध्ये सेमति भाबिला व्हाट इट कुड बी एटा कोन हेई थाई पारे परहैप्स इट वाज ए मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री भाबिला बोध हुए परहैप्स मीन्स व्हाट ना बोध हुए एटा गोटे आंबटीए गछरु पड़िला immediately means what immediately माने तत्क्षणात माने संगे संगे put his book aside got up and ran into the garden गोपी जेमती से शब्दटी सुनिला कोन गोटे पड़िबार शब्द से संगे संगे जो बहिटी पढुतला ताकू तार पाखरे रखिदेला aside means what माने पाखरे रखिदेला get up माने उठी पड़िबा got up माने उठी पड़िला ran माने रन होची मेन वर्ब रन होची तार पास्ट रन माने दौड़िला कोठी दौड़िला ना इनटू द गार्डन का गार्डन भीतर को से दौड़िला हठात किना से जेमती साउंड टाइ सुबिला कोन पड़िला तेनु से बुही माने तार बुक टी को रखिदेला उठी पड़िला एवं गार्डन भीतर को दौड़िला ओके गॉट इट देन थर्ड पार्ट He searched in between the thick grass near the garden fence. Search होची main verb तार past होची searched. Search पिला माने grandpa glasses रे तमे जानिचो searched माने कोन तो खोजिला हे खोजिला कोठी खोजिला ना between the thick grass माने घंच भाबरे गहलिया भाबरे जो घास बोड़े बड़ी थाए ताको कहंती thick grass. नियर द गार्डन फेन्स माने होची बाड़ माने एमती पिला माने देखि परथिबो एई टाइप रो एंदी गार्डन चारिपटे आमे गछ गुडी को सुरक्षा देबा पई गाई गोरु मानक ठारू बा अन्य के काळे पसी जिबा हमर गार्डन भितरे त आमे एमती तार जाली के तार जाली घेरै थांदी के एमिति हमर काठरे देई थांदी को माने कोने बाउंसरे ताटी बुलै थांदी त ए को कह जाय फेन्स ओके पिला माने नेक्स्ट तो कोड से देखिला फर्स्ट ना he searched in between the thick grass near the garden fence बगीचार माने जो जोठी बाड़ा बुला हिची सेठी साधारणतः कोन हुए ना सेठी बेसी आमर जिबा आसीबा से पटक बेसी न थाए बाड़ा मूल को तो सेठी घंच होई घास बढ़ी थाए तो सेई बुदालिया घास भितरे से जाई प्रथमे खोजिला कौन पड़छि nothing was sorry he looked among the bushes तापरे से कौन कला ना looked माने देखिला माने चाहिला कोठी की ना among the bushes माने बुदा भीतर को से मध्य देखिला जे काले छेटी पड़थिबो nothing was there again means what again माने पुणी सेठी मध्य किछि नथिला then his eyes fell on a heap of dry leaves heap माने गदा होइकी रहिथिबा ड्राई लीव्स जानिचो सुखिला पत्र तो साधारणतः जेतेबेले सीजन ऑफ फॉल ऑटम पर ही आस्ते हमर समर सीजन
ତ ଡ୍ରାଇ ଲିଭ୍ସ ଯାକ ଯୋଉ ଗଛର ପୁରୁଣା ପତ୍ର ସବୁ ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇ ଗଛ ଗୁଡିକ ସେଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ବଗିଚାରେ ଆମର ପଡିଥାଏ। ତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଓଳେଇକି ଗଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗଦା ଥିଲା। ତ ତା ଉପରେ ହଠାତ୍ କିନା ତା ଆଖି ପଡିଲା। There was a white ball on the heap. ସେ ଦେଖିଲା କଣ ନା ସେଇଠି ସେ ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗଦା ଉପରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରର ଧଳା କଲରର ବଲ୍ ଟିଏ ତାକୁ ଦେଖାଗଲା। ଗୋପୀ reached out and took the ball in his hand. ଗୋପୀ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ବଲଟିକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ନିଜ ହାତରେ ଧରିଲା। It was a hockey ball. ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ହକି ବଲ୍। ବୋଧହୁଏ କୋଉଠି କୋଉ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ନିୟର ବାଇ ଫିଲ୍ଡରେ ବଲଟି ଆସିକି ପଡିଯାଇଛି। Then ଗୋପୀ thought, wondered, whose ball could this be? ଗୋପୀ ତାପରେ ଭାବିଲା। thought, wondered ମାନେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା। whose ball this could be? sorry, whose ball could this be? whose means what? whose ମାନେ କାହାର। ଏ ବଲଟା କାହାର ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ଭାବିଲା ମନେ ମନେ। he looked around. ସେ ଚାରିଆଡକୁ ଚାହିଁଲା and looked outside the gate. ଗେଟର ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଲା। but could see no one. no one ମାନେ କଣ ନା no one ମାନେ କାହାକୁ ବି ସେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚାରିଆଡେ ଚାହିଁଲା କୋଉଠୁ ବଲଟି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଦେଖି ପାରିଲାନି। just then he heard his mother calling, Gopi, what are you doing out in the garden? It's very hot. Come inside. ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ just then means ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ କୋଉଠୁ ବଲଟା ଆସିଲା ସଡନଲି ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିଲା ଯେ ତାର ମା ତାକୁ ଘର ଭିତରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ଗୋପୀ what are you doing out in the garden? ଯେ ଗୋପୀ ତୁ ସେ ଗାର୍ଡେନରେ ମାନେ ଯୋଉ ବଗିଚାରେ କଣ କରୁଛୁ ଏ ଖରାବେଳେ? It's very hot. ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି। come inside. ତ ଭିତରକୁ ଆସ। inside means what? inside ମାନେ ଭିତର। ତ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି ତ ତୁ ସେଠି କଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଭିତରକୁ ଆସ। ଗୋପୀ went inside and drank a glass of water. He lay down on the mat and said to himself, I can't keep this ball for myself. I will ask others. Inside ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଭିତରେ ତେଣୁ went ଗୋପୀ went inside ମାନେ go ହଉଛି ତାର main verb, went ହଉଛି ତାର past. ଗୋପୀ ଭିତରକୁ ଗଲା and drank a glass of water. drink main verb, drink ମାନେ ପିଇବା, drank ମାନେ ପିଇଲା। drank a glass of water. ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇଦେଲା। then he lay down on the mat. mat ଉପରେ ମାନେ ମସିଣା ଉପରେ ସେ ଗଡି ପଡିଲା। ଗଡପଡ ହେଲା and said himself. ନିଜେ ନିଜକୁ କହିଲା himself ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ। ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜେ କହିଲେ myself. ତୁମେ 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 ତୁମର ନିଜେ ମାନେ yourself. ଆମେ ଆମେ ନିଜର ମାନେ our self ସେମିତି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତାକୁ କହିଲା ମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ବା କହିଲା I can't keep this ball for myself. ମୁଁ ଏ ବଲଟି ତ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ଜାଣୁଛେ ନା ଗୋପୀ ଯୋଉ ପିଲାଟି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ପିଲା ଥିଲା। ତ ସେ ପର ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ବଲଟେ ମିଳୁଛି ରଖିଦେବା କାହିଁ କାହାକୁ ପଚାରିବା। ବଟ୍ ଗୋପୀ ସେଭଳିଆ ପିଲା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଅନେଷ୍ଟ ଥିଲା ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା ସେ କାହାର ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ I can't keep this ball for myself. I will ask others. ମୁଁ ତ ଏ ବଲଟି ନିଜ ପାଇଁ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି। I will ask ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରିବି। in the evening. ଏବେ ତ ଖରା ବେଳ ହେଇଛି ତ ସେ ଭାବିଲା କଣ ନା ପରେ ପଚାରିବ ମାନେ ଖରା ଟିକେ ଗଲା ପରେ। in the evening ଗୋପୀ went to the nearby playground. nearby ମାନେ କଣ ନା ପାଖ। playground means what? ଖେଳ ପଡିଆ। where all his friends regularly ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ
ଗ୍ୟାଦର ମିନ୍ସ ଗ୍ୟାଦର ମାନେ ଏକାଠି ହେବା, ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ମିନ୍ସ ଏକାଠି ହେଲେ ବା ଏକାଠି ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ଥିଲେ ହେଲା, ବହୁତ ଥିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିଲେ, ବେଶୀ ପିଲା ଥିଲେ, ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ। ଟୁ ପ୍ଲେ ହକି ଏଭ୍ରିଡେ, ତ ସେ କଣ କଲା ନା ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋପୀ ୱେଣ୍ଟ to the nearby playground where all his friends regularly gathered to play hockey every day. ତ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲା, ଯୋଉଠିକି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ବି ତାର ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ଏକାଠି ହଉଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ ନା ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସବୁଦିନ କିଛି ପିଲା ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଇଭିନିଂରେ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହକି ବଲ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ବଲ୍ ଟା ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ତ ସେ ସେଇଠିକି ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବୋଲି ସେ ସେଇଠିକୁ ଗଲା। କଣ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ? The friends, this afternoon I found a ball. Did any of you lose your ball recently? କହିଲା friends, ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, this afternoon ମାନେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ, I found a ball, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପାଇଲି। ଫାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଫାଉଣ୍ଡ ପାଇଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପାଇଲି। Did any of you lose your ball recently? ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଏଇ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ମାନେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବକୁ କହନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବକୁ କହନ୍ତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କହନ୍ତି, ସରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ସମୟଟା ପଳେଇଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି। Did any of you lose your ball recently? ଏଇ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହବ ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ହବ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବଲ୍ ତମର ହଜି ଯାଇଛି କି, ହଜେଇ ଦେଇଛ କି? ମନୋଜ ସେଟ୍ I lost a ball 4 months ago. ମନୋଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ତାର ସାଙ୍ଗ, ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ତଳୁ, 4 months ମାନେ 4 ମାସ, ମୁଁ 4 ମାସ ତଳୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟେ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଗୋପୀ said, so the ball that I found cannot be yours. ତେଣୁ ଗୋପୀ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପାଇଲି, ତ ଏଇ ବଲ୍ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପାଇଛି ସେଇଟା କେବେ ତୋର ହେଇନଥିବ, କାହିଁକି ନା ତୁ ତ ବଲ୍ଟି 4 ମାସ ତଳେ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ତୋର ବଲ୍ ହେଇନଥିବ। Then Ramani said, Ramani, another friend of Gopi. Ramani said, then the ball is mine. ରମଣୀ କହିଲା ଯେ ତାହେଲେ ସେ ବଲ୍ଟା ମୋର। ମାଇନ୍ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ? ମାଇନ୍ ମାନେ ମୋର। How do you know? asked ଗୋପୀ. What color is it? ଗୋପୀ ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ତୋର ହେଇଥିବ ବୋଲି? asked ଗୋପୀ, ଗୋପୀ ପଚାରିଲା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ତୋର ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା, what color is it? କହିଲୁ କୋଉ କଲର, କୋଉ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ଟି? Then show me the ball and I will tell you, said Ramani smilingly. Smilingly means what? ମାନେ ହସି କରି। ତାପରେ ସେଥିରୁ ରମଣୀ କହିଲା ଯେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜୋକରେ କହିଲା, ଓକେ show me the ball, I will tell you. ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବଲ୍ର କଲର ପଚାରିଲା, ବଲ୍ଟି କେଉଁ ରଙ୍ଗର, ସେତେବେଳେ ରମଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ତାର ସାଙ୍ଗ ସେ କହିଲା ଯେ ମତେ ବଲ୍ଟି ଦେଖା, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ କହିବି। ଏମିତି ସେ ହସିକରି କହିଲା ଜୋକରେ। Another friend, Deepak, said that his father had bought him a brand new football the day before. ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ, ତାର ନାଁ ଥିଲା ଦୀପକ, ସେ କହିଲା ଯେ ତାର ବାପା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଫୁଟବଲ, ମାନେ ପୁରାପୁରି ଅର୍ଖ ନୂଆ ବଲଟିଏ ଦ ଡେ ବିଫୋର, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ତା ପାଇଁ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ। The ball I found is a hockey ball, said ଗୋପୀ। ତାପରେ ଗୋପୀ କଣ କହିଲା ଯେ ସେ ବଲ୍ ତୋର ବି ହେଇନଥିବ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବଲ୍ଟା ମୁଁ ପାଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ହକି ବଲ୍, ତୁ ତ କହୁଛୁ ଯେ ତୋର ନଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ, ତ ମୁଁ ପାଇଛି ଗୋଟେ ହକି ବଲ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା ତୋର ବି ନୁହଁ। Everyone laughed. Gopi took out the ball from his pocket. Manoj took it away from Gopi and threw to Deepak. ଏଇ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଲାଫ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଲାଫ୍ ମାନେ ହସିବା, ଲାଫ୍ଟ ମାନେ
हसिले एवरीवन माने प्रत्येक समस्ते हसिले गोपी टुक द बॉल फ्रॉम द पॉकेट गोपी तापरे कौन कला ना बॉल टिकू ता पॉकेट भितरु बाहर कला मनोज टुक इट अवे फ्रॉम गोपी एंड थ्रू टू दीपक मनोज फटकिना गोपी हाथ रे धरु धरु बॉल टी पॉकेट रु बाहर करी मनोज संग से तार हाथ रु बॉल टी नहीं गला एवं थ्रू माने फिंगी देला थ्रो माने फिंगीबा थ्रू वन मीन्स फिंगिला दीपक बोली आउ जने सांग पाखकु से बॉल टी फिंगी देला Seeing this, Gopi said at the top of his voice, "Stop! I say stop. Let's play before it gets dark." तापरे एई कथा देखी को कथा ना मनोज जते बेले गोपी ठारे बॉल टी नहीं दीपक आड़ को पके देला सेई कथा को देखी seeing this एहा देखी गोपी said at the top of his voice गोपी तार उच्च स्वर रे माने सबुठारु जेते लाउडली से कहि पारिबो खूब उच्च स्वर रे से कहिला कोन कहिला ना स्टॉप आई से स्टॉप रही जाओ मु कहूची रही जाओ लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क चलो संध्या पूर्वरु माने अंधार हेबा पूर्वरु आमे खेलिबा मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट as he liked to be a goalkeeper मनोज तापरे कौन कला ना सेटा जेहेतु गोटे हॉकी फील्ड थिला आउ सबुदिन पिला माने सेठी एकाठी होउथिले हॉकी खेलिया पई मनोज बोली गोटे पिला से संगे संगे गोल पोस्ट आड़ा को गला काहे की ना ही लाइक टू बी ए गोलकीपर कने सी सब बेले गोटे गोलकीपर हवा पई चाहुथिला तो सी गोल पोस्ट आड़ा को गला गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक सेंटर मीन्स व्हाट माने मझी स्टूड स्टैंड होची मेन भर स्टैंड माने ठिया हेबा तार पास्ट होची स्टूड माने ठिया हैला गोपी कोठी ठिया हैला ना स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड ठीक पडियार मझी सेंटर माने मझी पडियार मझी रे ठिया हैला होल्डिंग द हॉकी स्टिक जो स्टिक रे हॉकी बॉल को हिट करा जाए ताकू कौन कहंती ना ताकू कहंती हॉकी स्टिक ओके तो होल्डिंग द हॉकी स्टिक गोपी सेठी फील्ड रो मझिरे ठिया हला he passed the ball to Deepak who threw the ball towards Ramani तापरे से कौन गला ना स्टिक रे हॉकी स्टिक रे ताको हिट करके बॉल टी को बाड़े की ताको पास कर देला माने ताको अतिक्रम करे देला कहा आड़ को ना टुवर्ड्स रमणी टुवर्ड्स माने आड़ को रमणी आड़ को सॉरी ही पास्ड द बॉल टू दीपक आड़ को से पास करे देला माने अतिक्रम कर देला who threw the ball towards रमणी तापरे से ताको रमणी आड़ को फोपड़ देला फिंगी देला रमणी हिट द बॉल विथ द स्टिक एंड इट वेंट टू जय तापरे कौन हैला ना देन रमणी कौन कला ना तार स्टिक रे से बॉल को हिट करी माने खूब जोर रे पिटिकी सेटा को पठेई देला कहा पाखकू ना जय बोली आ गोटे पिला पाखकू ओके तो फ्रेंड्स तापरे कौन अछि नेक्स्ट दे जिबा कौन अछि okay then paragraph 16 come on Jay play the shot and drive it towards the goal post Manoj said loudly तापरे कौन कला ना से तो पिटी देची बॉल टा तो कमन जय को कहूची जय शॉट टी को भल से खेले एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट आड़ को ताको पास करे दे अतिक्रम करा जमती गोल हो जाऊ हमर तो मनोज सेड इट लाउडली ए कथा मनोज जय को कहिबारे लागला देन 17 जय टाइटन हिज रिस्ट around the stick with the flat side touching the ball he hit the ball
so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. The scooterist, who was unaware of what had happened, drove past. By the time the children ran to the gate, the scooter was gone, and so was the ball. They looked at each other and burst into laughter. Okay? तो कौन है ना टाइटेंड टाइटेंड मीन्स हियर माने जोर पूरा टाइट करिकी पूरा अति जोर से गोटे जिनस को धरिबा पकड़ पूरा जोर करिबा जो टाइटेंड हिज रिस्ट ता हाथ मुठा को पूरा टाण करिकी धरिबा गोटे जिनस टाइटली around the stick with the flat side touching the ball. हॉकी स्टिक रो जोटा फ्लैट साइड माने जोटा जो ही बॉल को हिट करती से ही पटटा को से सामना पट को रखिकी तार हाथ रे हाथ मुठा को पूरा दृढ़ करी भलसे पूरा धरिकी तार जिते बल अच्छी से भली ताकू धरी से बॉल टे को हिट करिया पई रेडी हेकी रहिला. He hit the ball so hard that it went past the playground gate. से एते जोरे हिट कला बॉल टिकू एते जोर रे से बॉल टिकू माने पिटिला जैसे कौन हैला बॉल टी ना पूरा प्लेग्राउंड रो बाहर को पूरा पड़ेला. So hard that means what ना एते जोर रे पिटिला जे बॉल टी कोठी गला वरी ना प्लेग्राउंड रो गेट क्रॉस करी गला and fell into the basket of a passing scooter. कोठी जाई पड़िला फेल माने पड़ी गला कोठी ना into the basket of a passing scooter सेही बाट देई रोड रे जाउथिबा गोटे स्कूटर रो बास्केट रे जाई पड़ी गला. ओके then the scooterist who was unaware of what had happened. स्कूटरिस्ट माने किए ना जी स्कूटर चालक जी स्कूटर चलाए ताको कहती कौन ना स्कूटरिस्ट हु ड्राइव द स्कूटर. स्कूटरिस्ट कौन थिला ना अनअवेयर थिला. अनअवेयर माने एई जो जहाँ भी घटिला से कथा से जानी नथिला माने अनअवेयर माने ताले कौन ना अजणा. स्कूटरिस्ट हु वाज अनअवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड माने कौन घटी थिला. हैपेंड माने घटिबा हैपेंड होची तार पास्ट माने घटिला बा घटिथिला. तो स्कूटरिस्ट जे स्कूटर चालक जे कि ए विषय रे आदौ जानी नथिला बा पूरा पूरी भाव रे अजणा थिला को विषय रे ना बॉल टे आसी ता स्कूटर रो बास्केट रे पड़िबा कथा ताको अजणा थिला. तो से तो जान नथिला तेणु से कौन कला ना ड्रोव पास्ट ड्राइव रो पास्ट ड्रोव तेणु से ड्राइव करिकी गाड़ी ड्राइव करिकी चलेगी पड़े गला. By the time the children ran to the gate. By the time means what ना एई समय रे जो समय रे स्कूटरिस्ट अतिक्रम करी जाइछि से गेट को सेई समय भितरे पिला माने कोन करछन्ती ना ran to the गेट आड़ को दौड़िले कौन पाई ना टू फेच द बॉल माने बॉल टा को आनिया पई कलेक्ट करिया पई. बट व्हाट हैपेंड कौन हैला तापरे the scooter was gone. Go went gone. Go रो past participle बा V3 form. ओके तो स्कूटर सेते को कौन हेतिला ना चाली जाइथिला ऑलरेडी and so was the ball. जेहेतु बॉल टी तार बास्केट भीतर पड़थिला स्कूटर रो तेणु स्कूटर सहित बॉल टी मध्य चली जाइथिला. They looked at each other. लुक माने देखिबा बा चाहिबा लुक्ड माने देखिले. at each other at माने आड़ को each other माने परस्पर को जणे आउ जण को मन कर मु जण को चाहूची से भी मते चाहिला माने परस्पर को से माने चाहिबारे लागिले. and burst into laughter. burst माने हठात कि ना गोटे फाटी पड़िबा फाटी जिबा. तो एटी burst into laughter माने कोन ना हसरे फाटी पड़िले माने खूब जोर रे से माने हसिले जेमती आमे बर्स्ट करचे कोन क्रैकर्स को बर्स्ट क्रैकर माने आमे
जो फटका फुटाऊे माने जो आमर दिवाली टाइम रे कौन करचे ना बाण फुटाऊे तो से चेमती फुटी जाऊँगी हठात किना तो सेमती समस्ते से माने हसरे फाटी पड़े खूब जोर रे समस्ते हसवा को लगे कहीं पिला माने ना जो बॉल टी से माने को मिली थिला तो से बॉल टी पुणी थे समस्त पाखरु वर्तमान चली जाइए ता सहित चली जाइए ना गन विथ द स्कूटर ताल पिला माने प्रथम रु जो आम हेडिंग पढ़ी चैप्टर ना जे गन विथ द स्कूटर ताले स्कूटर सहित कौन चली जाइए ना सही बॉल टी चली जाइए ओके स्टूडेंट्स ओके थैंक्स फॉर वाचिंग